बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। तो नुआ वर्ष 2025 उपलक्षे आपण मानक समस्त को मोर ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे आज कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। वृष राशि व्यक्ति माने आपण माने जेते चिंतारे थिले जेते समस्या भितरे थिले एही 2025 मसियारे आपणकर सबु समस्यार अंत हेबाको जाउछि, सबु चिंतार मध्य अंत हेबाको जाउछि। आपणकर दुखर दिन शेष हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। तेबे बंधु माने एही वर्ष 2025 टी आपणक पई काहेकि एते विशेष अटे से विषय रे आज एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। एही वर्ष जेउ सब ग्रह माने राशि परिवर्तन करिवे तो राशि परिवर्तनर आपणक उपरे केउ भली प्रभाव पड़िबो, ग्रह मानकर गोचर परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसीबो से विषय रे मध्य आज एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12टी राशि मध्यर द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि। तेबे वर्षर आरंभ रे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिबे मंगल, पंचम भावरे विराजमान रहिबे केतु, सप्तम भावरे विराजमान रहिबे बुध, अष्टम भावरे विराजमान रहिबे सूर्य, आपणकर दशम भावरे विराजमान रहिबे शनि एवं शुक्र एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान रहिबे राहु। तेबे बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा आपणक पई एहा जे एही 2025 मसियारे नाही आपणक राशि रे शनि 7.5 अछि आ नाही शनि 2.5 अछि। आपणकर कुंडली संपूर्ण रूप से एही वर्षटी रे शनि दशार मुक्त अटे। तो शनि आपणकर वर्षर आरंभ रे दशम भाव में विराजमान अछंती एवं शनि सहित शुक्र मध्य विराजमान अछंती एवं 30 मार्च 2025 को शनि आपणकर एकादश भाव में विराजमान करिवे, जे कि आपणक पई जोगकारक ग्रह अटंती। एवं जेमिति ही शनि आपणकर एकादश भाव को प्रवेश करिवे सेतेबेले शनिଙ୍କର दृष्टि आपणकर प्रथम एवं पंचम भाव उपरे रहिबो। तो 30 मार्च परे जदि आपण कोनोसी इंडस्ट्रियलिस्ट वर्क करूछंती, इंडस्ट्री सह रिलेटेड आपण कोनोसी भी कार्य करूछंती किंबा आपण मैन्युफैक्चरिंग रो कार्य करूछंती, गैस किंबा पेट्रोलियम रो कार्य करूछंती किंबा आपण एपरि किछि कार्य करूछंती जोंथिरे लुहा सह जड़ित किछि कार्य आपण करूछंती, तो यही सब कार्य निश्चित भाव में यही वर्ष 2025 रे आपनको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो, सफलता मिलिबो। कारण शनि आपणकर नवम एवं दशम भावर अधिपति होई आपणकर एकादश भाव में विराजमान करिवे। तो यही वर्ष 2025 रे शनि कोनोसी भी प्रकार रे आपणको हैरान करिवे नाही, कारण एकादश भावटी को लाभ स्थान कहा जाय थाए, इच्छा पूर्तिर स्थान कहा जाय थाए एवं एकादश स्थानटी एपरी शुभ स्थान होइथाए जेउठारे कि कोनोसी भी ग्रह खराब फल प्रदान करि नथांती। तो बृहस्पति आपणकर प्रथम भावरे अछंती एवं मंगल आपणकर तृतीय भावरे अछंती। तो आपणकर राशिर अधिपति शुक्र आपणकर दशम भावरे अछंती एवं शुक्र एहा परे आपणकर एकादश भाव को विराजमान करिवे। तो वर्षर प्रथम भागटी आपणकर उच्च शिक्षा पई बहुत अनुकूल रहिछि। तो आपण जदि निजर पाठपढ़ा सह जड़ित कोनोसी भी डिसीजन नेबा पई चाहुछंती, जेमिति कि जदि आपण कोनोसी फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछंती, कोनोसी ठारे एडमिशन नेबा पई चाहुछंती किंबा आपण पाठपढ़ा को नै कि किछि भी डिसीजन नेबा पई चाहुछंती, तो आपणक पई वर्षर आरंभ समय अर्थात जनवरी फेब्रुआरी मार्च एही समय अवधि आपणक पई पाठपढ़ा को नै कि बहुत अनुकूल रहिबो। एही समय पाठपढ़ा रिलेटेड आपण किछि भी डिसीजन नै परिबे एवं गुरु आपणकर प्रथम भावरे रही आपणकर पंचम सप्तम एवं नवम भाव को देखुछंती। तो वृष राशि व्यक्ति विशेष माने जो माने अविवाहित अछंती, आपणकर विवाह बयस होई जायथिले मध्य आपणकर विवाह होई पारो नाही, तो 15 मई 2025 पूर्वरु निश्चित भावरे आपणक पई भलो प्रस्ताव आसीबो एवं आपणकर विवाह मध्य होई जिवो। एहा सहित गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे अछि एवं शनिकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो 30 मार्च 2025 परे आपण जदि फैमिली प्लानिंग करंती तो ताहा आपणक पई शुभ फल प्रदान करिवो।
କାରଣ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ନେଇ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଅବଧି ରହୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ, ପରିବାରର ଭାବ। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ତ 15 ମଇ 2025ରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ହିଁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ, ଷ୍ଟମାକ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ତ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କଥା କହିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅଟେ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତ 14-15 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 14-15 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଏସବୁରେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ଦଶମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତ 14 ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇ 14 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହାକି 18 ମେ 2025କୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ରାହୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।
तो बंधु मैंने राहु जितेबाला आपणकर दशम भाव में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपण को चालाक चतुर बनइबे, आपण को स्मार्ट बनइबे, आपण हार्डवर्क छाड़ी स्मार्ट वर्क करने को पसंद करेंगे। तेबे मन रखिबे जे तरबरिया भाव में आपण कौनसी कार्य करेंगे नहीं किंबा कौनसी डिसीजन नेबे नहीं एवं सबुबले धैर्य रखिबा पई चेष्टा करेंगे। तो आपण को स्टेबल रहिबार अछि एवं बुझी सुझी निजर कार्य को करिबार अछि। एवं शनिंकर जो राशि परिवर्तन हेबो तो शनिंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव एवं पंचम भाव उपरे रहिबो। तो आपणको निजर प्रेम जीवन उपरे किंतु विशेष ध्यान रखिबार अछि कारण शनिंकर दृष्टि प्रथम भाव में रहिबा द्वारा आपणको भितरे जिद्दी स्वभाव आसीबो। तो प्रेम जीवन रे आपण निज भितरे जिद्दी स्वभाव को आसीबाको दियंतु नाही। तेबे बंधु माने यह सबु थिला किछि कारण जेउथिपाई एही 2025 मसियाटी आपणको पाई बहुत ही विशेष अटे। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे जे प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही वर्ष रे जहाँ भी सबु अशुभत्व रहुछि से सबु अशुभत्व गुड़िकर खंडन होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई परिबो। तेबे सेथिपाई प्रत्येक दिन आपण शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। यह सहित प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार मध्य पाठ करंतु एवं सूर्यास्त परे आपण शनिंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। तेबे बंधु माने एही नूतन वर्षटी आपणको पई शुभमय हेउ मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।